जोहार सबै गायके हमरा जाहिर म्यूजिक एकेडमी और फेसबुक पेजे आगुक वीडियो नेहर करो लाहात झारखंड एक डॉक्टर मानगुर नंद किशोर महतो गीते खदी नदी खातिर गीतटा हेले मध्यकालीन कवि बरजुराम तांतिकर भूषा कुटे तेनर विसर हलो हरिहर और गीतटाके रे आज हमरा खदी नदी करो जोहार सबके मैं रामेश्वर महतो जाहिर म्यूजिक एकाडेमी पेजे रिक्वेस्ट आवल गीतटा माने बरजुराम तांतिकर रचल भूषा कुटेई तेनर विसरल हरिहर अंतकाले पंथ भूली गेल नर जन्म विधि काहे देल। ए गीतटा खदी नदी मैं करे कोसनी कर हम तो कहे कि ना भूषा कुटेई तेनर विसरल हरिहर अंतकाले पंथ भूली गेल नर जन्म विधि काहे देल। तो जे भूषा कुटा कोनटा हेले नर माने हे एक मानुष कहते बेटी छुआ बेटा छुआ माने सभे गिला मिली के नर आपका बेटा छुआ नहीं तो हे जे हमरा सभे काई भूषा कुटे हो एटा कहलाहत कविकारे भूषा कुटा कोनटा हेले फालतू काम करिले के हमर जिनगानीटा बितावी हो जिनगानी माने किना कबे जे सुगढ़ काम गिला करे नहीं पारे हो तो इटा केसन है जे अंतकाले पंथ भूली गेल माने पेछू हमरा खिजला हो पछता है जे इटा मैं गलती करलो इटा बगड़ करलो ताकर आगु हमरा ओटा भाविनी देखे हो तो तखन खिजला के किना नर जन्म विधि काहे देल माने कहे कि मानुष जन्मटा मोर फाँके हेली तो जैसन एकटा कली कहे माय बाप धुरे गेल दासी पियारी भेल माय बाप धुरे गेल दासी पियारी भेल गुरु से कपट चित्त भेल नर जन्म विधि काहे देल। तो ए जे माय बाप इटा तो साचा कथा है जे माय बाप हमर किना कहबे जरा हमरा के बनावल हाथ माने हम ओखराय हमरा विधि एकत ओखराय हमरा भगवान एकत और ओखराय हमरा गुरु एकत माने जितना किछु छुटुले सिखावला तो ओखराय सिखावला तो ओखरा के हमरा धुरे राखी दे धुरे रखा माने कि ना संग सम्पर्कटा नाताटा हमरा छिटी जाए सही केसन करी ओ जे माय बाप धुरे गेल दासी पियारी भेल हमरा दासी पियारी हेबे हो दासी पियारी कहत के किना बुझाय माटिक मेड़ पाथरक मेड़ प्लास्टिक कह जे थी करा ए जे मंदिर है एते केते बनावल तो इला तो हमराई करे हो इटा अपने नहीं बने कि हमराई करे हो ए जे भूषा कुटा काम हेबे इटा मैं नहीं कह इटा कविकार कहला जे ए जे भूषा कुटा काम माने भूषा कोनटा के कथी जाकर भितरे कोनो बिजली रहे नहीं उटा हले भूषा धान चाट्टी बह गए भूषा तो तेसने माटी मेटी किना ओकर जीव है ओई रावनी काढ़े ओई किना कहबे ओकर नाखे दुखानी ओई खायनी माने ओकर कोनो जीवे कर ओकर इया नहीं खे कर किना तो ओके यदि हमरा कोनो खोजियो कोन देतन नहीं देतन तो ताहले हमरा ए जे भूषा कुटा काम कविकार कहे जे ए जे हमरा सब माने मेड़ गढ़ी लेके पाथर बनाए लेके मंदिर बनाए लेके हमरा माने आनथाड़िया टमरी बोले हो जे एठिनटा हमरा माने भगवानटा है माने अहटाक दासी हेबे हमरा पियारी हेबे हमरा बड़ो भक्त हेबे खोजे हो एटा माने हमरा गौरव आवे मनटा जे हमरा दमे बड़ो पियारी लोग है कियो माने काकर पियारी है कियो न ओ जे हो गिला कर जगला के कविकार भूषा को है
আর মাই বাপ গিলা ছাড়ি দেন, মাই বাপ গিলা পর আর গিলা আপন, সেটাকে দাসী পিয়ারি ভেল, গুরু সে কপট চিত্ত ভেল। এটা তো সাঁচা কথা যে যখন আমরা কোনো অন্য কোনো কিছুকর সঙ্গে আমরা মনটা সঁপি দেবে, তখন কিনা হাতে আমার আপন লোকটার সঙ্গে আমার মেলটা ছুটি যেতে। ওটা হাকিক সাঁচা যে অন্য কাকু যদি মাই আর বাপ কই হোক, ওগুলাকে তো আমরা মাই বাপ কই হোক। তো মাটিক পাথরে কি মাই বাপ হো? তো মাই বাপ তো জিও তোর যারা আমরাকে জন্ম দিলা, তো তাহলে এরা তো আমার ছুটি গেলা। এ হলে তাকর পরে কারো কলিটা কিনা কহে যে বাঘ বাঘিনী সঙ্গে সাপিনী ডংসলি অঙ্গে, বাঘ বাঘিনী সঙ্গে সাপনি ডংসলি অঙ্গে, বিশেষ সংসার ঘেরিলেল, নর জনম বিধি কাহে দেল। তো এটা মানে হলে কিনা বাঘ বাঘিনীর সঙ্গে আমার সঙ্গে তো হাত ফুটানি আহি, আমার পিছনামু আহি, এই যেগুলাকে কতি যে হিংসা অহংকার আহে ন, একর বাদে রাগ আহে, তো এই বাঘ বাঘিনী গিলা আমার সঙ্গে আহে। আর সাপিনী ডং সলি অঙ্গে, আমার ভিতরে এসনো এসনো বদগুণ আহে, বদগুণ নহে কিন্তু বদগুণে কাম করে, যেসব কাম লোভ আমরা বদগুণ করে তো সেটাকে সাপিনী ডং সলি অঙ্গে এ গতরটাকে ওই মানে জর্জরাই দে। তখন কিনা মই বগড় কাম করে, আমরা বগড় কাম করিও, তো সংসার ঘিরিলেল, এটাই মানে এ দুনিয়ার সংসারটাকে ঘেরিলে আর কিনা কেসন মই যেটা করম সেটা আমিও করতাম। ওটা একটা প্রকৃতির নিয়ম। আমরা মানে বগড় এই যে কাম লোভ, এই যে বগড় ধচর, এই ধচর গিলা কিন্তু আমরা রহি যাই। তো তাকর বাদে কলিটা কিনা কয় কহে বরজু রামদাস, কহে বরজু রামদাস, শ্রী গুরু চরণে আস, হেলা সে নৌকা ডুবি গেল। কবিকার কহত যে শ্রী গুরু চরণে আস মানে আমরা বাইরে কিছু না সোচি না ভাবি যে বাহিরটা আপন কোনটা হবে, আপন তো আপন ঘারেকটা হবে, তো ঘারেক কহিতে কোনটা, শ্রীগুরু কহিতে কোনটা, যে আমার মায় বাপ জেঠা কাকা শ্বশুর ভেঁসুর আরো যা খরঠিন আমরা আপন হেয় কখন, যে কোনো শিক্ষা দীক্ষা লেও খাতির কোনো মানুষ এক যাকর ভিতরে জীব আহে, কোনো মানুষ এক সঙ্গেই আপন হয়ে পারব, যাকর ভিতরে জীব নেই ওকর সঙ্গে আপন হয়ে নেই পারব। তো ওকর কথা যদি আমরা না শুনিও, আমরা গুরুজনের কথা যদি না শুনিও, না আশা রাখিও, মানে শ্রী গুরু চরণে আস কয়েক মানুষ হর জন্ম লেকে গুরু ঠিক শিখে হবে। তো গুরু কহিত কে গিলা মানে যে জনটা শিখে কারণ তাকর গুরু আহে। স্কুল যাই আমরা পড়ালেখা শিখে লাই, কিন্তু যখনে আমরা মানে ভিনু যাইও ভিনু চারি যাইও, তখন আমরা কিন্তু মগজটা বগড়ি যাই। তো তখন কেসন হয় হেলাতে নৌকা ডুবি গেল, আমরা মানে হেলা করিও, কেসন হেলা করিও, যে হেলা কোনটা হবে যে যদি কোনো মানে কেউ কোনো আড়াও লাখ, কেউ কোনো কলাক, কোনো গুরুজন এটা আসনে করবে, এটা আসনে করবে, ওটা আসনে করবে, যখন ওটা হেলা করলি আমরা কোনো শিখে কোশনি নি করলিও, শিখে মানে খাকুস নি রাখলিও, কোনো আশ নি রাখলিও, তখন ওটা আমরা হেলা করা হলি, তাকর খাতিরে কিনা হলে গিয়ে নৌকাটা তখন দুঃখে ডুবি যায়। এ জিনগানি সুখে জিনগানি আর আমরা খুঁজি পাইনি, নৌকাটা ডুবি যায়। তো এ যে কবিকার কহলাহাত এসনে করি যে আমরা হর জন্ম লেলাই হ, কিন্তু আমরা যদি সুঘর ডহরে না চলিও, সুঘর কাম না করিও, তা আমরাকে হর জিনগানিটা ফাঁকেই যাতি। এ কথাটাই কহলা যে মানে হরিহরকে আমরা বিসরি যাই হোক,
হরিহরকে বিশ্রি যাই হোক হরিহর কহিতে ইঠিনটা কিনা কিনা বুঝায় কবি কিনা কহ বিসরল হরিহর মানে ভূষা মানে যাকর ভিতরে জীব নাই ওটা হলে ভূষা যাকর ভিতরে জীব আয় ওটা হলে হরিহর দেখবে বিয়া ঘরেও হরি হরি এ মরলো হরি হরি কহ তাহলে হরি কহিতে জীবটাকেই কহায় হরিকে জীবটাকেই কহায় সেটাকে আমরা অন্য যাকর ভিতরে জীব নাই থেকে ওটাই মাতায় কি আমার নিজে জীবটাকে ভুলি যায় এটাই কবিকার কহলা হাত তো জোহার সবাইকে যদি আরো কোনো হলো গীতেকর খদি নদী জানে বা শুনে খাকুস রহন তো কমেন্ট করি কবে আমরা কোশনি করব একাডেমিক বাটেলে আমরা কোশনি করব আরো আমরা কর বুধগর মানগর বহুতে আহাত বা আরো অনেক কিনা কবে যে কবি সাহিত্যিক আহাত অখরাক বাটেলেও তোরা শুনি পাবে হে অখরাক বজকন ওরাক বেহুরন জোহার